You are listening to DYLR Lungsuranon Radio Philippines, your station of choice. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Good morning mga kalungsurano ng atong oras karon alas 10 na ang takna sa kabuntagon. Nakabay gitipig ang mga huna-huna o kaha suwestyon sa mga isyong lungsod nun. Kini ang atong tulumanon. Panginlapot. Ang tao, bisan unsa kakabus o kauyamon, adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinawon o progresibong katilingban. Apan unsaon man nato kini pagkaabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa ka kita'y papel nga gidanin dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tingusbawan. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga musalmot og manginlabot, busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong gilantungian. Tungod niini, namugna kini ngatong tulumanon, panginlabot, pamasin nga mahimo kining imbudo o kaha sandayong nga atong kapadagay-dayan sa atong panahon mo guna-una, aron ang iyang hinay apan kanunay nga tinuo, hibatian ug makaabot sa mga hingtungdan. Higala, panginlabot. Higala, kumusta og maayong buntag? Adlaw nga Biyernes, og musugot tag sa dili, Marso 1 na gyud. Sa ato pa, gibiyaan nata sa buwan sa Pebrero, nisod nata sa buwan sa Marso. Sus, kusugag yun. Enero, Pebrero, Marso. Di lang mahibawan matapos sa sabding 2024. O gunya, 2025 na sab. Nga pagkadaghan rabas nagpaabot ng buwan na ang tuiga, kay lagi lain na sab nga kalihukan sa piniliay. Ambot nga na maginay eleksyon nga parehas man kuno kalami sa humba. Nga gipaabot yun sa mga kaigsuunan ta. Ang humba gipaabot sa mga ngaon nga way mga high blood. Pero ang mga high blood di sab. O balikod ko no. Good morning sa tanan natong mga kaigsuunan din sa Dakbayan sa Ormoc. Mga silingan nato nga mga munisipyo sa 4th distrito sa Albuera, Kadanga, Matag-o, Palumpon, Isabel ug Merida. Mga munisipyo sa siyudad sa nagkalain-laing bahin sa Region 8, dinhi sa Region 8. Sa tibuok Luzon, Visayas ug Mindanao, ug apil na nato ang mga kaigsuunan nga tuas gawas, mangumusta sabtan nila ang atong mga kaparentihan pag-umangkon igsuon ug uban pangatuas gawas nga tuwa na ita ato ang manginabuhi kay lagi mura tingalig wa kayo sila swerte dire pero giganoy sila sa maayong inunta swerte nawa tuwa sa Amerika, tuwa sa Switzerland, tuwa sa Sweden ug uban pang mga dapit nga purya buyag kaluoy sa Dios. Layo man tuod sila pero nakatabang gyapon og maayo sa mga pinangga nilang mga igsuon, mga anak pag umangkon lolo ug lola dinhi sa Pilipinas. So good morning sa tanan. Nahala. Maayo tingali nga magsugod na lang gyud kadayon kay aron adlaw ra barong Biyernes unya katapusan sa adlaw nga atong Sibya kay pagkasabado pahuway man ta og Domingo, Lunes na sa tamo balik. Og karong adlaw karong Marso 1 pagsuod gyud sa buwan sa Marso mao kuno kini ang gitawag og Fire Prevention Month. Sa ato pa ang nasod karon nagsaunog sa fire prevention ug unya kitang tanan nga mga lumulupyo diin mang dapita sa Pilipinas, diin man nga
munisipyo, probinsya, syudad o mga kabaranggayan hinaot nga mag-isig bantay ta. Kay pastilan mura ko gikuyawan. Kay ang Manila magbalhin-balhin lang o nagkalain-lain gikan sa Kaluukan, Paranaque, uguban pag mga dapit dito. Bisan ang Sugbo, giduaw na sab dining sunog. Kita kanuoy sa Dios nagbantay hinuon medyo dunay gi-report galagi sa sunog sa usa sa mga area sa Kugon ug nalipay ta nga abtik ang atong mga sakop sa fire department dinhi sa Ormoc ug nalipay sabta nga murag puribuyag ang ato sang fire department murag kompleto na sa mga ekipos nga igugubat kung iaaway ug doon na may sunog. Mao nga manghinaot ta nga ang ato sang fire department saba nga ang uban nga mga fire department sa uban nga mga munisipyo mihimo dayon sila og pag-round sa syudad murag pagpahidomdom ug pagpasabot sa mga kaigsuonan nga karong buwana fire prevention man ug mag-isig bantay ta nga intawon malikay ta sa sunog. Gani medyo makapanlimbawot mas malimo. Hinoon sa tibuok nasod ni sa report nga nakuha nakuha sa fire department matud pa dili din sa ato fire department sa central office tingali sa Manila miabot og 2,000 kapin ang sunog nga nanghitabo sa atong nasod sa tibuok Pilipinas ni no kay bisan diha sa National Capital Region murag nagsigi-sigi man tong sunog ambot na unsa bay katarungan tingali lagi tungod sab ni sa kainit ug unya ang kadaghanan usab dito sa Manila pagkakaron nga mudako gid ang sunog tungod kay ang mga hapit wa nay agianan ang bumbero pagsuod ngadto sa mga area nga sudlonon nga mga area nga mga dapit tungod kay gibaya na di aduna nay building nga gitukod musa manghinaot ta nga mabantayan gyud na unta nga ang suning ba kanabang naa nagali ang matag barangay officials mag-isig bantay nga kadtong ilang entrance ngadto sa sud gyud sa ilang barangay dili gyud na kinang patukuran og building o unsa ba nga mga structure karon kung simba ko di gyud kalikayan nga dunay sunog sayon pagsuod ug pagawas sa atong mga bombero nganong mayong kung pagsuod ug pagawas kay inig suod dito inig bumbag tubig sayon kaayo nga makagawas sila dayon dili parehas niya ang atong nakita sa Manila nga pasilan nagtinabangay ang taong sila pagpangitag tubig aron nga ibubo iitsa ni atong nagdilaam na nga mga building. Munay makaingon ko nga mag-isig bantay ta niining atong pagsaulog karon niining fire prevention month niining buwan sa Marso manghinaot ta nga magtabangay ta manghinaot magampo sabta nga makalikay ang taon unya mangutana ta akong sangpiton ang hipi sa fire department sa Ormoc nga kung doon na manggali sila mga pahibaw nga buot ipadangat sa publiko niining pagsaulog dato sa fire prevention month ayaw lang padagana pagtawag sa Lungsuranon Radio kay kami andam nga mo dawat niya ng inyong mga hangyo aron atong ma-broadcast ang unsa may inyong mga programa o preparasyon nga giandam aniining pagsaulog nato sa fire prevention month unsa bay mga laka nga gihimo nga kalikaya nga inyong gihikay aron kalikayan ang sunog ug unya mas maayo sa tingalig yun nga kana parehas sa uban nga mga dapit ang ato sang bombero diri mohimo og inunta pahibaw palibot sa syudad pagpahidomdom sa mga kaigsuonan ta mao nga balikon ko no manghinaot ko nga ang atong fire department ang hipi nato sa fire department ug doon na manggali kamoy pahibaw ipadangat na din hining atong istasyon kay andami nga mo broadcast ni ada unsa mang mga kalihukan ang inyong
gi-implementar pagkakaroon nining atong pagsaulog sa fire prevention man. Okay. Sunod nga atong hisgutan, matud pa niining atong nakuha nga report nga murag ang atong presidente nga atong gi-report ni atong usang adlaw nga milarga ngadto sa Australia aron pagtambong ni atong summit kon meeting dito, murag nahiuli na, nahibalik na sa Pilipinas. Ug unya matud pa niini suban siya ang pagtambong sa kuban siya mo atubang sa Australian Parliament, si Presidente Bongbong Marcos nahibalik na sa Pilipinas. Ug unya mipahibaw nga dunay tulo ka bag-ong kasabutan nga iyang gisaksihan o gipirmahan sa dito sa Australia. So maghinaot lang ta nga ang maong mga kasabutan o mga inunta kasunduan o unsa man kasabutan sa negosyo makatabang kaayog dako sa atong nasod, labi na gyud nga makasulbad sab niining unemployment problem unya nato. Ug unya matud pa dire sunod nga tinagsip sa balita nga atong nadawat, manghinaot ko nga unsay nga niining manghinaot ko nga nakapaminaw niini ang mga membro sa Pag-ibig kay sa usa ka interview nga gihimo sa telebisyon ni Jack Jacinto Jr. Usa ni ambot og tigpababa ba ni siya sa Pag-ibig, pero usa sa mga empleyado o dako nga usa sa mga nagkupot og posisyon sa Pag-ibig Central Office nag-ingon nga murag makalipay kayo ang dividend rate kuno sa Pag-ibig misaka ngadto sa 6.55% sa regular nga savings ug unya 7.05% sa MP savings. Ambot unsa ning MP2 savings. Wa kayo koy di kayo ko maka explicar niini. Pero manghinaot lang ko nga kining pamahayag nga giluwatan ni Jack Jacinto Jr. sa Pag-ibig nga ang dividend sa Pag-ibig may saka og 6.55% sa regular saving og 7.05% sa MP2 savings. Kadtong mga kaigsuuna nato kay murag naghisgot kadto siya niining bag-ong kausaban yan ang housing loan ug uban pa nga mga loan sa Pag-ibig. Kadtong mga membro sa Pag-ibig nga doon na nagpaminaw kanato pagkakaroon og doon na manggalit kamoy gituhuan nga magkatabang ang Pag-ibig, maayo tingali nga makikita mo sa Pag-ibig office din sa ato sa Ormoc. Ug doon naman kay lagi murag taas kuno kaayo ang dividend rate sa Pag-ibig misaka ngadto sa 6.55%, no? Busa bang hinauta nga kadtong mga membro sa Pag-ibig ug doon naman sila buot pakisayran pagkikita ug pabisita lang sa opisina sa Pag-ibig. Okay. Diya lang usa ta ni anang murag karong adlaw mingaw-mingaw ang tinagsip sa mga balita. Dili kayo dagat ang tinagsip sa mga balita. Gani ang gitagaan og taas-taas mao kini nagkalain-lain nga mga kalihukan lagi sa umaabot nga kana laging tinguha nga tsatsa. Tinguha nga ang tinguha sa Kongreso nga sa dili pa mo abot ang ilang bakasyon tungod sa Holy Week kuno mahuma na unta kuno ang kasabutan madeterminar na gyud og kanus agyud himoa ang charter change. Lagi kay buot man lagi yung hilabta kada inyong himuang kausaban ang economic provision ini. Karon doon natay napunit nga pipila ka mga impormasyon nga buot sab na kung
pasawaan sa ato mga tigpaminaw. Matod pa ni sa niining pipila ka mga punto nga atong hisgutan, hinaot nga kadtong dunay mga reaksyon makapadangat dayon sa ilang tawag ngadto sa atong istasyon kay ato sang ipabati dinhi sa kahanginan. Matod pa dire sa miaging tulo ka tuig ang nasod nagpasar og bag-ong mga balaod. Padayon ta. Sa miaging tulo ka tuig, ang nasod nagpasar og bag-ong mga balaod ug amendatory legislation nga nagtugot og 100% foreign ownership and a broad range of economic activities and greater foreign equity and uban pa. Nga sa lakton nga pagkasulti, niining pipila ka milabay nga tulo ka tuig kuno, matud pa sa mga paniid nga ang nasod nagpasar na og mga bag-ong balaod og mga amendatory legislation nga nagtugot og 100% foreign ownership, nga nagtugot sa mga langyaw nga makapanag-iya 100% sa nagkalain-lain in a broad range of economic activities o greater foreign equity and several others. Matod pa, apil ni ini ang 100% nga mapanag-iya sa mga langyaw mao kining manufacturing, apil ni ini manufacturing. Matod pa, makapanag-iya na 100% ang langyaw sa mga manufacturing. Wa lay labot, wa lang kuno'y labot ang defense industry, ingon man ang firecrackers o pyrotechnic export. Sa ato pa dili ni mapanag-iya og 100%. Iya ato at sa mga Pilipino gini gawas sa manufacturing. Sa laing bahin, ang amended Retail Trade Liberalization Act nga gipasar ni adtong Disyembre 2021 nagtugot og 100% foreign ownership of retail enterprises nga adunay minimum paid-up capital nga $500,000 gipaubos gikan sa original nga $2.5 million plus minimum nga $200,000 investment nga gipaubos sa gikan sa original nga $830,000 per brick and mortar store. Ug unya matud pa, ubos sa implementing rules nga gipagawas sa miaging tuig para sa amended Public Service Act of 2022, 100% foreign ownership sa gi-allow na sab kuno para sa mga airport, railways, expressways, and telecommunication. Sa ato pa kanang giingon nga usbon gyud magtawag yun og chatsa aron nga kahimuan og amendatory kon kausaban ang economic provision kay lagi aron mosud ang mga langyaw niya gipresentar dinhi ang ubay-ubay na nga gihatag nato nga kahigayunan sa mga langyaw nga makapanag-iyag 100%. Balikon ko aron gyud hisabtan pag-ayo sa pipila nato ka mga tigpaminaw nga giingon dire gawas way labot ang dili ra mapanag-iya kuno way labot kuno ang defense industry, ingon man ang firecrackers o pyrotechnic export iya ra na sa Pilipinos, sa mga Pilipino. Sa laing bahin giingon dire ang amended Retail Legislation Act nga gipasar ni atong Disyembre 2021 pa nagtugot og 100% nga foreign ownership sa retail enterprises nga adunay minimum paid-up capital nga $500,000
nga gipaubos gikan sa original nga $2.5 million plus minimum nga $200,000 investment nga gius-usab ngadto gikan sa original nga $830,000 per brick and mortar store. Ubos kuno nining implementing rules and regulation giingon nga gipagawas sa miaging tuig para sa amended Public Service Act of 2022. 100% na sab ang foreign ownership nga gialaw gihatag para sa airports, railways, expressways o telecommunication. Sa ato pa, wa na. Gitagaan na sila 100% foreign ownership nga gialaw nga para sa airport, railways, expressways o telecommunication. O kunya atong tiwasoni. Kay aron gyud ba makuha nato ang kuan. Unya dugang giingon diri. Hinuon foreign ownership nagpabilin nga limitado to 40% para sa katong kisgutan ta nga mga airports, expressways ug uban pa 100%. Pero ang foreign ownership nga magpabiling limitado ngadto sa 40% para nga iyara sa Pilipinas. Niya balikon ko ha. Hinuon foreign ownership nagpabilin nga limitado to 40% sa public utilities, electricity distribution and transmission, seaport, water pipeline distribution and sewerage, petroleum and petroleum product pipeline transmission system, as well as public utilities vehicle. Sa ato pa kining mga di pa sa public utilities nato 40% ra nagpabilin nga gilimitahan nga 40% ang mapanag-iya sa mga langyaw. Balikon ko 40% ra ang gialaw, gitugot nga mapanag-iya sa mga langyaw sa mga public utilities, electricity distribution and transmission, seaport, water pipeline distribution and sewerage, petroleum and petroleum product pipeline transmission system, as well as public utility vehicle. Hitler, okay ba? Klaro ba? Yes, Sir Chichi. Copy. Ang clear. Klaro ra. Masabot ba nimo? Oo. O niya, matud pag diri. Dugang na sa dugang pag yun. Nga makaingon ba ta nga gihatagan nato ang publiko og hingpit nga presentasyon kung unsa bagyod kamahinungdanon, unsa bagyod ka urgent, ka importante kaayo nga magtawag yung tagtsatsa. Niya, padayon ta. Tax incentive sama sa income tax holidays giingon sa nga are also being expanded under the Corporate Recovery and Tax Incentive for Enterprises Act. Sa wa pa ipasar ang create 30% corporate income tax sa Pilipinas. Nga gani mao'y giila gituan nga kinataasan sa Southeast Asia. Ang maong tax rate gius-us na ngadto sa 30%. Sa ato pa gawas niya nagitagaan si naghigayon nga magapanag-iya og mga 100% sa ubay nga mga negosyo kaato nag gipresentar. Doon na pag tax incentive nga gihatag kanila sa mapanalitan sa income tax holidays nga being also expanded. Ubos sa Corporate Recovery and Tax Incentive Method pa for Enterprises Act sa wa pa ipasar ang create 30% corporate income tax sa Pilipinas, maoy gito ang kinataasan sa Southeast Asia. Pero ang maong tax rate gihinay-hinay pag-usos ngadto sa 20%. Niining tanang lakag nga gihimo sa kagamhanan. Murag usa sa niining tanan nga gihimo no nato murag usa pa kuno ka investor ang nagpakita og interest nga muupirit sa negosyo sa nasod. Gawas sa ni ana
ang rapid expansion sa Swiss-owned Asian Development Bank, Dali Hard Discount Retail Chain. Sa circular ko no, circular issued sa member 22 by sa circular issued diadtong Nobyembre 22 sa Department of Energy, nagtugot og 100% nga foreign equity sa renewable energy exploration, development and utilization. Sa daan sa aw ni kini circular lang ni, dili wa gadi indon ta i-circular, balikon ko i-circular issued sa November 22 sa Department of Energy, nagtugot og 100% nga foreign equity sa renewable energy exploration, development and utilization. Ang circular nag-remove sa Pilipinas sa Filipino equity requirement sa the Renewable Energy Act of 2008. Kung kini mahimo pinaagi sa Department Circular, ngano hilabtan pa man kuno ang atong konstitusyon. Tinuod no, makahimo man day kining gi-issue nga circular ni atong Nobyembre 22 sa Department of Energy nga nagtugot og 100% nga foreign equity sa renewable energy exploration, development and utilization. Ang circular nagtangtang sa Filipino equity requirement sa Renewable Energy Act sa 2008. Tun kini mahimo sa circular nga gipagawa sa Department of Energy, pinaagi lang sa circular ngano nga mahilabtan pa man kuno ang atong konstitusyon. Mo nay pangutana. O niya padayonon pa. Aron yun nga masabtan ba di kaayo. Gani sa si retired Supreme Court Justice Antonio Carpio sa iyang pamahayag isip resource person sa Senado, iyang pointed out that legislation has already liberalized the Philippine economy ug wa na kinahanglan na kuno ang charter change. Nga matud pa ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio sa iyang pamahayag sa dihang giimbitar siya isip resource person sa Senado, iyang giklaro nga legislation has already ang ilang gipasar nga balaod has already liberalized the Philippine economy ug wa na kinahanglan na ang charter change. O niya tiwason nato no. Apan giingong dire. Apan bisan ning tanang kasayuran nga gipabati ang Senado o Kongreso, nagpadayon nga wa magkasinabot tungod lagi sa ilang tinguha paghimo og economic chacha. Ug ang tinguha ang tinguha target mao ang tangtangon ang foreign ownership restriction sa mass media, school ug advertising. Sa ato pa ang gitutukan dai karon sa Senado ug sa Kongreso nga ilag yung tangtangon ilag yung ihatag sa mga langyaw, mao tingali ang pagpanag-iya og 100% sa mass media, mga tulunghaan ug advertising. Matod pa dire. Kay akong balikon kining parapuha, bisan ning tanang kasayuran nga gipabati ang Senado o Kongreso, nagpadayon nga wa magkasinabot tungod lagi sa ilang tinguha paghimo og economic chacha. Ug ang tinguha ang tinguha nga target mao nga tangtangon ang foreign ownership restriction kanang kuan lagi kanang pagpugong sa mga langyaw nga manag-iyag 100% sa mass media, school ug advertising. Unya sa laing bahin, matud pa ato ning tibasyon no. Sa laing bahin, mga nagpaniid lang mipabati sa ilang opinyon ug pagtuo nga bisan og magmalampuson ang mga senador o kongresista pagpalusot sa tsatsa ug maamindahan ang economic provision niini. Sila nagtuo nga dili ta makapaabot nga ang mga langyaw negosyante magpaidugay pag-ablig negosyo sa nasod hangtod dili mausab ang batasan sa atong mga politiko.
dili hinuon tanan. Matod pa ha, niining nakita nga obserbasyon. Balikon pa no. Balikon ko ni ha. Kay maayo gining magkasinabtanay takay para nako importante gyud sabday nga masabtan ni pag-ayo sa atong mga tigpaminaw. Balikon ko ha. Sa laing bahin, dunay mga tigpaniid, mga nagpaniid lang, mipabati sa ilang opinyon ko pagtuo nga bisan og magmalampuson ang mga senador o kongresista pagpalusot sa tsata og maamindahan ang economic provision niini nga ilang gituho ang amindahan, ilang yung tuyong amindahan. Sila nagtuo nga dili kining grupo, kining tigpaniid lang nagtuo nga dili ta makapaabot ka ang mga langyaw nga negosyante magpaidugay kuno pag-abli negosyo sa nasod hangtod dili mausab ang batasan sa atong mga politiko. Dili hinuon tanan. Matod pa ni ining observer. Gani, kay matod pa, ang negosyo sa atong nasod, matod pa rigido, hostage kuno sa politics. Abot ang unsay ngano na hostage man sa politics. Kay matod pa ni ining tigpaniid, bisan pagmulusot ang tsatsa, basta way kausaban ang batasan kuno way kausaban nga ang mga negosyo sa atong nasod hostage sa politics. Matod pa dire which makes for an unstable, unpredictable investment environment. Nga maoy nga matod pa ang mga negosyo sa atong nasod hostage sa politics nga which makes for an unstable, unpredictable investment environment. Politicians, mauna ni, politicians control the issuance of franchises and host of business permit. Sa ato pa, ang mga politiko mo'y nagkontrol sa franchises o sa business permit, contract sila kuno'y nagunit, sila'y nagkontrol sa pag-issue of franchises o ingon man ang mga business permit. O unya contract are cancelled or radically amended from one administration to another, and even from department secretary to a new one. Politician families business are push unfair competition to private enterprises. Dili sa tingali hinuon tanan. Di sa kumukuyog ni ining ilang obserbasyon nga ang matud pa diri ang mga pamilya sa politiko kuno nga dunay negosyo baoy may push og unfair competition sa mga private enterprises. Doon na may mga politiko nga doon ay mga negosyo, pero wa man manghilabot, wa man mo intra. Aabot, wa tay kasayuran. Pero ako murag di ko mukuyog ni ining maong obserbasyon. O niya, karon, matud na sabdire, matud pa dire, laing paragraph sa. Karon, mga politisyan, mihilabot na usab sa sweldo sa mga trabahador sa katarungan nga sila ray na sayon. Matod pa, tungod lagi ni ining nagpailugay sila ang Kongreso, ang Senado, gustong muhatag og increase nga 100, mo gani milusot na sa third of final reading. Ang Kongreso, dain sa ila, dunay grupo nga sa mga kongresista nga gustong 150 sa ato palabaw og 50 pesos sa usa ka gatos nga giaproba na sa third and final reading sa Senado. Ug doon na say grupo sa bubang mga kongresista nga 350 i-increase. Mauna nga, matud pa lagi. Karon, matud pa, mga politisyan mihilabot na usab sa sweldo sa mga trabahador sa katarungan nga sila ray na sayon. Pero, dili mudawat ug maoy basolon sa matangtang nga mga trabahador ug ingon man sa mga manira nga mga negosyo tungod lagi ni ining nang hitabo o lagi gipangusgan nga increase nga murag dili makatarunganon. Mao man gani nga ako ba
samtang nagsunod ko niining gihitgutan nato karong buntaga, nakaingon ko, do naman unta gyud pipila ka mga maayong huna-huna. Do na may ideya si Joey Concepcion nga matud palagi ug ato ragong balikon paghiskot katong kan Joey Concepcion nga opinion nga para nako pagkanindot yun unta ug kadto nalay sundon kay di man sab ni maingon nga wa ni masway kay matud pa diri ni Joey Concepcion lagi matud pa niya diri si Joey Concepcion sibo sa iyang pabahayag nining iyang kulong sa Go Negosyo Pilipinas nga napatik sa Philippine Star. Dili man siya sopak sa increase. Pero primero na yung suggestion, gutay-gutay, hinay-hinayon. Dili ko no iti ni buo. Kay matod pa niya, matod pa niya nakasabot ko no siya I understand where the senators are coming from. I am sure that their heart are in the right place and all of us want better life for Filipinos. Nakasabot ko no siya matod pa ni Concepcion, Joy Concepcion sa gibati sa mga senador. O kunya nga labi na gyud ko no. I am sure matod pa nga ang ilang kasing-kasing sa mga senador ana sa eksaktong dapit ug ang tuyo lagi og tumong nga magmaayo ang panginabuhi o kinabuhi sa mga Pilipino. Pero ni ay iyang suggestion nga ako gusto nga ipahinumdum na sab nga mas maayo gid tingali nga sa mga naminaw nato pagkakaron mas maayo ni nga atong ipabati ihandos ngadto sa pandungog sa Kongreso ug Senado nga kay matud pa niya not one of the past president wa gyud kunoy usa nang labay nga mga presidente gikan ni JMA kan Gloria Macapagal Arroyo ngadto kang Pinoy Aquino ngadto kang Duterte nga matud pa niya diri not one of the past president from JMA to Aquino III to Duterte during their term approve an immediate increase of 100. Si PGMA may hatag to increase gali sa iyang termino murag may ikanakapa-increase siya og 154 pesos ang na-increase sa sweldo sa mga ordinary nga trabahador. Pero wa sa usa lang kahugna ang sakang PGMA nga increase nga 154 siyam usa kahugna matud pa diri i-wages total of 554 o 154 154 for 9 increases unom kahugna sa increase usa pa niabot og 154 ug unya sakang Pinoy Aquino total nga miabot og 87 ang increase pero unom sab kahugna kaunom i-implementar ug unya ang sakang ex-president Duterte sab miabot og 79 bali sag tulo kahugna miabot og 154 balikon ko ang kang GMA pero siyam kahugna ang kang Pinoy 87 pero unom kahugna ang kang Duterte miabot og 79 ang increase niya 79 pesos pero tulo kahugna nganong man tuod nga dili nato i-adapt nganong di ba nato pilian kining mga gihimo sa mga nangaging presidente dili tuod nato diretsoon ug unya ang masakripisyo niini parehas diining giingon lagi nga karon nga matud pa mga politiko na sab kuno nang hilabot na sab mihilabot na sab sa sweldo sa mga trabahador sa katarungan nga sila ray nasayon pero dili sila mudawat inig abot sa higayon nga ug unsay mahitabo magkatunyagi
mga tangtang ang mga trabahador, di sila mosugot kini mga politiko nga mo'y basulod. Ug niya manira ang mga mga manira ang mga kompanya, musamot nga dili sab sila mo. Mao nga manghinaot ta. Nga kining gipakita ni Joy Concepcion. Isip usa-usab kadako kaayo nga entrepreneur. Usa ka malampuson nga negosyante sa atong nasod. Ug gani usa sab ni siya sa kaniadto murag advisor ni Presidente Digong as far as business is concerned. Naunta, maayo sab ning mao tingali maayong tun-an sa atong mga magbabalaod karon ug hain maayo niini imbis ipugos ang 100 nga dunay dili maayong epekto niya wa ta makasabot og pila ka mga trabahador ang matangtang pila ka kompanya ang manira so kana diha lang usa ta kutob no manghinaot ko nga kining atong paghisgot-hisgot karon kamo nga naminaw kanamo dinhi ning atong tuluanon kung doon na manggali mo yung mga reaksyon o opinion nining among gihisgutan, ayaw panagana. Padangat na i-text tayo na diha kay si Hitler, andam gyud kung mudawat niya na amo dayong atimanon ang inyong text, amo gidayong basahon ug aron mapabati ang inyong huna-huna ug opinion. Okay, ato datong biyaan ang tanan, no? Ay padaplin tao sa ato o kay aron naara nimo ikaw nga naminaw hinaot sa bunta nga doon na sa ipipila ka mga pinili nga nagpaminaw kanato karon hinaot nga kining atong paghisgot-hisgot mulatay sa sandayong ug imbudo ngadto sa huna-huna sa pandungog sa atong mga pinili sa lungsod aron nga ila sang mahuna-huna ang pagbati sa kung ang sitwasyon nining mga ordinaryong lungsuranon. Sama nining gipagawas nga akong gibasa pagkakaroon atong gihisgutan. Nga medyo angayan taon sabding hinuptukan. Okay. Ato nang biyaan. Nga rin nasabta sa usa ka text nga atong dadawat gikan ni Siloy diha sa Kanajing. Matod pa niya, good morning Mr. Pipito. Hello. Hitler. Hello kono Hitler. Hinaot nga naamo maayong panglawas. Purebuyag. Ang amo maayo ang lawas, ang tuhod ako. Maayo ang lawas pero dili maayo ang tuhod. Kay giatake sa rayoma o ni Mr. Arthritis. O ang akong noong partner Purebuyag very abtik ni. Abtik ayo ni ang akong partner si Hitler. Karon kining text ni Siloy naghisgot ni mahitungod sa gihisgutan mato pa niya palihog daw pasabta may maayo mahitungod inyo gihisgutan nga may kalabutan sa giingon nga 500 monthly grocery discount nga nga ihatag sa mga senior citizen o sa mga person with disability. Salamat o hinaot nga magpadayon inyong programa. Kay salamat Siloy, no? Kami hinaong dire basta walay kabilinggan usahay maputol kay magdaot-daot ang among equipment o unsa ba pero daa sa among kasing-kasing nga mupadayon gyud aron makatampo sa mga angayan nga ihisgutan ninhili ning atong tulumanon nga makatabang sa impormasyon parehas ni ining giingon sa nga mahitungod na ining monthly discount nga 500 nga idugang. Matod pa dire no ato lang gini basahon pero idugang nako ang nakuha nakong impormasyon pagkakaron pero ako usang unahon kining nga nadawat gyud ako namo dinhi ni Hitler. Matod pa dire. Ang Department of Trade and Industry may pasaka sa monthly discount cap on groceries and prime commodities for senior citizen and person with disability to 500 starting March. House Speaker Romualdez may pahibaw ni adtong Miyerkules.
the DTI is set to order the discount increase next month. Matod pa dire, next month. Mipasaka sa maximum discount sa groceries and prime commodities gikan sa 125 weekly to 500 a month. Nga sa ato pa, nakapahimos na di ay, ang gihatag di ay diining mga nato sa mga senior citizen o person with disability. Doon na di ay nakapahimos na di tag 125 nga discount matag sibana. Pero karon giusab kini og himuong 500 ang matag buwan na. Pahibaw ni Speaker Maldes. Ang paagi, the current rules, ang paagi kuno nag-allow sa senior citizen o person with disability pag-enjoy og 5% special discount on groceries with the total discount limited to 260 per month or 65 pesos per week. Balikon ko ha. Katong inyong nabati, moro tingalig, nihimo na og suroy-suroy ang atong bombero para lagi pagpasabot nga di sa unog nato ang Fire Prevention Month kara sugod karong adlaw Marso 1. O balikon ko ha. Ang current rules, ang karon kunong paagi naghatag sa senior citizen o person with disability nga magpahimos og 5% special discount sa mga groceries nga mo total og discount limited to 260 per month or 65 pesos per week. Romualdez nga nakikita sa DTI Secretary Carolina Sanchez o ubang opisyal miingon nga ang department will commit to implementing the discount hike before the end of March. Sa ato pa mao kini ang news. Tiwason tala nagiusan niya no. Og unsay dapatik dire. Sanchez said, a joint circular from DTI, the Department of Agriculture and the Department of Energy, enforcing the increase will be issued on March, even as consultation with the stakeholder are still going on. O kunya, matud pa dire, the discount covers only basic goods and prime commodity. Sama sa ang maigo lang niini no, ang discount order sa mga basic goods o prime commodities covers ang gamitan lang sa discount mao ang rice, corn, bread, meat, isda, chicken, eggs, cooking oil, sugar, vegetable, fruit, onions, garlic, as well as fresh and processed milk except medical grade milk. Sa ato pa ubay-ubay gidi ay ang mapahiboslan niining giingon lagi nga discount nga gihatag. Ugo niya, all covered manufactured goods such as processed meat, sardines, and even corned beef, although the premium brand are not. Apil pagali kuno di ay kuno ang mga processed meat, sardines, o walay labo, bisan pa ang mga corned beef, walay labot ang mga premium brand. Kini mga premium brand nga mga mahalon kayo kada mga stateside. Wa na tay labot ana. Senior citizens and person with disability can enjoy additional discount on basic construction supply. Abisan di ko sa construction supply ang mga senior citizen o person with disability makakuhag discount o mopalit og simento, hollow block, electrical supply, apil na ang mga bombilya. So, akong nakita nga pagkadako di ay og tabang nga niining 500 nga plano nga papahimuslan sa senior citizens o sa person with disability kamagsugod kuno unta karong Marso. Pero ang bot kay matud pa niining bag-ong nakuha nato nga kasayuran karong buntag nga murag
ah, mag-istorya pa niini. Mag-istorya pa niini ang DTI. Matod pa dire si hain na kining kinsayngan mag-istorya pa ang DTI Undersecretary sila si Carolina Sanchez o uban pa nga mga ahensya sa kagamanan aron gyud nga mapurmal ang mga reglamento nga sundon sa pag-implementar unya niining 500 monthly grocery discount sa mga senior o person with disability. Makaingon ako lagi nga pagkanindot niini nga tabang sa mga senior citizen o person with disability. Labi na gyud ang mga senior citizen in town nga way gisaligan nga anak, way gisaligan nga uban gawa sa ilang pensyon ug doon naman gani apan doon na uban sa giintaon nga wa gi pensyon. Unya mao kini sila ang angayan gyud natong tabangan kay mao makaluluoy in town nga way anak, way mga igsuon nga kaduulan sa mga problema in town nga ilang giatubang. No hala, wa naman tay panahon no. Ako na lang ipasabot ninyo nga unsa manggali o kanimo siloy diha sa kanadjing. Kung unsa manggali mga bag-ong development mahitungod niining gipangutana nimo sa imong desk. Ako rasab ning hisgutan ni Hitler karong Lunes. Og dunay mga bag-o nga mapunit nato nga impormasyon ini. Kanos agini kay giingon man lagi nga ang implementasyon ini murag ingon nga ang enforcement ang pagpatuban ini sugdan kuno ang increase kuno sugdan karong hinapos sa o diiling buwan sa Marso. Kanus ani karon bang si Manaha maghinapos ba bao kanay atos ang among buhaton ni Hitler dinhi among klarohon o among ipasabot pag-ayo sa atong mga igsuong senior citizen o mga person with disability. Siloy, balikon ko kung pananglitan doon na kababay dugang unya ipadangat na dinhinining atong tulumanon. Sus, pagka niya untay agmo sang gida ni Hitler dire nga hisgutan kining usa sa mga gikahadlukan gudron nga sakit mao kining kanser. Karon di ay usa ka kulom nga naghisgot pahitungod niining inunta breakthrough treatment improves cancer survival rate. Breakthrough treatment ambot unsay bot ipasabot niining breakthrough treatment mao kunoy murag nakatabang sa cancer survival rate. Ato ragong kuanon og gamay ni. Pero among ipasalig ni Hitler nga amo ni hisgutan sa Lunes kay kamo nga nakapaminaw kanamo pagkakaron saon man nga di naman ni mahurot nato paghisgot no kay giapas man ta sa panahon matud pa pero mukuha lang kog gamay aron ma-interest gyud mo nga mo musunod og maminaw niining atong hisgutan mahitungod sa breakthrough treatment improves cancer survival rate. With the introduction kuno og a breakthrough treatment ambot og unsa na gining breakthrough treatment ato nya ni hisgutan. There is now an improved overall survival rate for those suffering from biliary tract cancer according to cancer expert. Si Dr. Herdy Luna, presidente sa Philippine Society of Oncologists, miingon, result of the TOPAZ IP TOPAZ 1 phase 3 trial have shown matod pa diri balikon ko kay muro nagtikahanap man ning gibasa. Si Dr. Herdy Luna, presidente sa Philippine Society of Oncologists, miingon, resulta kuno sa TOPAZ 1 phase 3 trial nagpakita kuno nga ang paggamit og immunotherapy durvalumab
pastidan sa nga nilintang bala. Oy, nga ang paggamit ko no matod pa ni Dr. Hirdi Luna, ang paggamit sa ang paggamit ko no sa immunotherapy durvalumab combined with the chemotherapy can prolong the life of patient with nga dunay advance nga gitawag og advance bilyara hasti na ning ako dila kalisod-lisod na kadto ko nung nagantos o biliary tract cancer sa ato pa nindot ning hisgutan ni atong karong Lunes kay amo gining ako gintun-an pagayo bukuha sa tagdugang impormasyon mahitungod niini kay aron nga makahatag tag eksakto nga kasayuran sa atong pipila ka mga kaigsuon ng tigpaminaw. So wa naman tay panahon higala hangtod sa Lunes sa samantak na og maog yapong istasyon sangan sa akong partner diri si Hitler o sa among station manager si Doren Winky Pipito o si Jenner Buyet. Salamat kayo sa inyong pagsunod kanamo ug hinaot nga sa Lunes inyo gihapon kaming ubanan. Hinaot nga si Batala magauban kanato kanunay. Hitler. Yes, Sir Chuchi, maayong buntag, no? Sus, daghan kayo karon ang nag-view og nag-like, Sir Chuchi, ubay-ubay gayod. So before nako basahon, Sir Chuchi, ang mga nag-like og nag-view, natay nakuha sa ato comment section gikan kang Armito Paloma, no? Na iya comment mahitungod sa chatcha. Nag-ingon siya, dili na pwede idungan kay importante na ang atong konstitusyon, kinahanglan na og maayong pagtuon og focus sa konstitusyon kay mauna ang importante para basi dili ta masayop, dili gayud idungan. So mao ni iya comment, Sir Chuchi. Very good. No. Sige. Og karon amo kamo pasalamatan sa mga nag-like ug nag-view nausab karon sa ato live stream. Kang Joel Rosal, kang Usimi Rojas Jr., kang Len Santos, kang Lanix Lumba, kang Batang Pasay, kang Abilia, Maria Anali, kang Pito Iskoro, kang Tata Sinturias, kang Monico Albarico Kaoktoy, kang Ricardo Maniago Jr., kang June BR, kang Emilito Hunya, kang GP Malikay, kang Armito Palumo, kang Joselito Subong, kang Alarkim Magikay, kang Loving Flores, kang Karel Alaba, kang Norma Omiga, kang Midi Frasco, kang Bobby Manawataw, kang Maria Victoria Guapi, kang George Aaron Poblete, kang Cesar Sakay, kang Ma'am Doreen Poblete Pipito, kang Almira Salanap, kang Ariel Beryaranti, kang Lelevit Kayanong, kang Saniboy Bagski Lasconia, kang Bobby Alikaya, kang Windel Pipito, kang J. Ann, kang Rich Joe Alievas, kang Aba Borromeo, kang Merna Berbao, kang Mercy Hinobiagon, kang Romeo Lindy Villamartin, kang RJ Labajo, kang Socorro Marquez, kang Roby Espina, kang Bong Pipito, kang Alfredo Munching Kapahe, kang Rose Ando Camilio, kang Butchoy Ko Hermias, kang Jocelyn Manyusa, o kang Manuel Custi. Daghang salamat og maayong buntag, mga kalungsuranon. Partner Muraga. Yes sir, ubay-ubay. Ubay-ubay jud. Salamat. Atong itunol ang ang kinasing-kasing pasalamat sa mga nagsunod di anay nining atong tulumanon. Murag makaingon ko nga ang mga kahago nga atong gihimo sa panuki-duki nining angayan natong hisgutan medyo inunta may resulta sa mga dunay pipila na nagtikadaghan sa mga atong mga nag-view. Salamat kayo na ang among kasayuran nga kamo nagsunod ay dining atong tulumanon sama niining atong mga karaang partner sila si Moncheng Kapahe o ang iyang misis si Bobby Manawataw, si Cesar Chakay
ug uban pa nga mga kahigalaan nato nga nagsunod kini atong tulumanon. Sila si unsa nga nining uban pa nato nga mga higala nga nagsunod gyud dining atong programa. Makaingon ko nga misamot ang atong pasalig nga muhimo gyud ta og mga pagtuon usa nato hisguti ang pipila ka mga isyu niining atong tulumanon. Gani akong balikon kad ni ay daghang mga tics nga murag mahug nato nga personal na bagod. Pasaylo gyud ko. Pasaylo ami sa management nga dili mi mohilabot og mga personal nga isyu. Sa mga dili sabgani mi mohilabot og mahitungod sa politika. Kay raba dako kayong kahigayonan nga ako ma-misunderstood kay usas ko ka politiko kaniadto. Karon nga ni wa nako naka-retire nako sa politika, mibalik ko sa akong karaan nga bread and butter nga mao ang broadcasting, mao nga maniguro sab ko nga dili nako isagol ang politika niining akong broadcast. Ug do naman ko'y issue nga isgutan dinhi, issue kini nga may base ug may kamatuoran. Dili kay minamao-mao aron lang gyud nga unsa maka-entice og mga supporter kay wa nay pamulitika kining atong programa. Manghinaot lang ko nga sa kanuoy ni Batala ubananta nga tagaan tag maayong pagnawas nga matag buntag alas 10 ngadto sa alas 11 magkaatubang ta ug magkabinayduay sa mga isyu o nga angayang hisgutan para sa atong dakbayan sa Ormoc, para sa atong nasod. So hangtod Lunes sa mantak na ni Maugyapong Istasyon, akong balikon ang pagpahinumdom nga nagsaulog ta karon sa gitawag og Fire Prevention Month. Mag-isig bantay ta atong tan-awon ang mga bata nga di magduwa-duwa sa posporo ug uban pa nga mga angayan nga mga kadtong mga angayan nga atong buhaton aron kadikayan ang sunog ato gyud ang imuon. Ubanan nato ang atong mga bombero nga sa ilang tinguha sa ngawa entaw konflagration nga mahitabo nining atong nasod. Nining atong dakbayan magampo ta nga ang atong patron Senior San Pedro San Pablo, ang ato ang mahal nga Birhen sa Fatima manalipod kanato hangtod nga mahuman kining buwan sa Mayo sa Marso sa atong pagsaulog nga wa unta entaw ibahitabo nga sunog. Hangtod sa Lunes, inyong higala Chuchi Pipito mayon. Salamat og hinaot nga si Batala magauban kanato kanunay. Good morning.